Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. Kanal je nedavno prešao granicu od 10.000 pratilaca i ovom prilikom želim da se zahvalim svima vama koji činite ovu divnu zajednicu. Hvala svima na podršci koju ste mi pružili u prethodne 2 godine, a u narednom periodu očekujte još zanimljivih videa o raznim temama. Još ranije sam dobio pitanja kada ću napraviti jedan Q&A video i evo ga sada u čas 10.000 pratilaca, a ukoliko vam se dopadne ovaj format, pravit ću slične snimke u budućnosti. Pređemo sada na vaša pitanja. Kosmitaur pita, ako život na drugim planetama postoji, koje su šanse da ćemo ga pronaći? Predlog za sljedeći video, Kardaševa skala. Po mom mišljenju, život na drugim planetama gotovo sigurno postoji, a pritom mislim na mikrobe, dok za inteligentan život smatram da je verovatno izuzetno redak. Što se tiče pronalaska života, prilično sam optimističan i mislim da ćemo u našem sunčevom sistemu naći mikrobe na brojnim mesecima i planetama, a mislim da se verovatno nikada nećemo direktno sresti sa inteligentnim vanzemaljcima, već ćemo otkriti njihove signale ili ostatke davno izumrlih civilizacija u najboljem slučaju. Što se tiče predloga za Kardaševu skalu, da, to je vrlo zanimljiva tema i sigurno ću napraviti video u narednom periodu. Max Sirko čestita na 10.000 pratilaca i pita, da li radite sami? Hvala na čestitkama, Mak. Da, sve snimke pravim sam, od istraživanja tema, pisanja scenarija pa do finalnog editovanja. Ko je vlasnik ovog genijalnog kanala? Ja sam vlasnik ovog genijalnog kanala. Da li ste uključeni u astronomsko društvo Eureka? Nisam njihov član, ali svima toplo preporučujem da se učlanite, a i zapratite njihov YouTube kanal i Instagram profil, zaista prave odličan sadržaj. Ko ste vi? Ja sam vanzemaljac sa Plejada, a ime mi je gravitacioni. Šalim se malo, ali ranije sam već rekao da mi nije cilj promocija samog sebe na kanalu, već isključivo da pravim naučni sadržaj. Ovaj kanal nije vlog, tako da je nebitno ko sam ja. Koliko treba vremena za editovanje jednog videa i je li teško pronalaziti informacije za video? Sve zavisi, ali na primjer za video 10 minuta treba jedno 5 do 8 sati, a to je pre svega jer materijal za video tražim dok editujem, pa to u zavisnosti od teme može da se otegne jako dugo ili da bude kratko. Što se tiče pronalaska informacija, to također zavisi od teme videa, jer na primjer misije NASA i Evropske svemirske agencije imaju ubedljivo najviše fotografija i snimaka, dok na primjer Roskosmos ili Kineska svemirska agencija nažalost nemaju dobar osjećaj za promociju svojih dostignuća, pa je jako teško naći fotografije i podatke. Šta vas je navelo da pokrenete kanal? Kanal sam odlučio da pokrenem jer sam već godinama ljubitelj raznih naučnih kanala na YouTube-u i shvatio sam da u pojedinim slučajevima znam mnogo više informacija i zanimljivosti koje iz nekog razloga nisu spomenute, a pritom sam hteo da sve to podelim sa drugim ljudima jer nažalost nemam dosta prijatelja koji interesuju ove teme. Pozdrav za visoko. Jeremija Krstić kaže, čestitam vam, sa željom da još dugo budete prisutni sa nama. Želeo bih da znam o pogonima kroz svemir, o trenutnom pogonu i eventualno nekim novim pogonima, savremenijim i funkcionalnijim možda u budućnosti. Hvala unapred. Hvala puno, Jeremija. Što se tiče pogona kroz svemir, tu ima jako puno zanimljivih tema, na primjer solarna ili električna jedra, jonski, nuklearni pogon i tako dalje, tako da će sigurno biti serijal na tu temu. Nikola Vidanović pita, hoćeš li nekad u budućnosti kupiti teleskop i praviti praktične klipove sa njima? Trenutno nemam u planu kupovinu teleskopa jer iskreno ne vidim svrhu. Pošto živim u Beogradu, vrlo je upitno šta bih uspeo da snimim sa teleskopom zbog svetlosnog zagađenja, a pritom teme koje me najviše interesuju nisu baš fokusirane na teleskopska posmatranja koje bi mogao sam da izvedem. Ali ko zna, možda se predomislim jednog dana. Automobili i ostalo kaže, čestitka na znanju i prezentovanju istog na potpuno razumljiv i prihvatljiv način. Moje pitanje bi bilo na koji način dolaziš do informacija? Hvala, podrška za budući rad. Hvala puno, pa kao što sam već rekao, do informacija dolazim na razne načine, kroz naučne radove, sajtove svemirskih agencija, Wikipedije i tako dalje, a i dosta stvari znam od ranije, pa uglavnom fokusiram pretragu da bih dobio precizne podatke. Lockwood pita, na koji način je toliko kompletna i precizna komunikacija između Zemlje i sonde koja se uputi ka nekoj od planeta? Srdačan pozdrav i hvala na svom trudu. Hvala Lockwood, ta tema je vrlo zanimljiva i definitivno ću napraviti video o tome, ali evo ukratko da probam da pojasnim. Na Zemlji postoje brojni radioteleskopi na svim kontinentima koji se upere ka delu neba gde se nalazi svemirska sonda, informacije se šalju putem radiotalasa. Na tim udaljenostima uski snop radiotalasa je veoma raširen
Iznosi nekoliko desetina kilometara, ako ne i više, tako da preciznost ne mora da bude izuzetna. A što se tiče preciznosti same komunikacije, tu se koriste brojni matematički algoritmi i kodiranje signala, tako da je moguće rekonstruisati signal čak i ako prijem nije idealan. Ne znam kako da izgovorim ime ovog kanala, pa ću ga nazvati Palmica, i on pita kada će ljudi ići ponovo na mesec. Ljudi će veoma brzo da se vrate na mesec u okviru Artemis programa, najverovatnije tokom 26. godine, a nadam se da ćemo ovaj put napraviti bazu i da ćemo ostati duže od Apollo misije. Zašto NASA ne želi da nam otkrije druge planete? Ne znam tačno šta misliš pod tim, jer NASIna misija Kepler je do sad otkrila preko 5000 egzoplaneta, kao i brojne patuljaste planete u našem sunčevom sistemu, a da ne računam sve svemirske sonde i rovere tokom prethodnih decenija. Šta mislite, šta se sa ljudima dešava nakon smrti? Ja znam, ali me zanima vaše mišljenje. Mislim da je odgovor na to pitanje isti kao i odgovor na pitanje šta se dešava sa ljudima pre nego što se rode. U suštini niko stvarno ne zna, a ti ako znaš podeli to sa nama. Da li mislite da je teorija evolucije istina? Ako jeste, navedite mi jedan opservacioni dokaz Darwinove evolucije za promenu roda. Apsolutno sam uveren da je teorija evolucije tačna, jer postoji bezbroj dokaza od fosilnih ostataka gdje vidimo promene organizama kroz vreme, pa do činjenice da sav život na Zemlji ima DNK. Ako hoćeš jedan primjer evolucije, pročitaj o Darwinovim zebama. To su ptice sa Galapagosa koje su zbog evolucije razvile različite kljunove. Bojan Boks pita, kad će serija o svim sovjetskim uspesima u svemiru, dakle jedna zaokružena celina? Ne znam tačno kad, ali sigurno ću napraviti jedan takav video, to ima milion zanimljivosti. Isto pitanje, ali vezano za indijski svemirski program koji je fascinantan, jer za male pare rade velike stvari. Odgovor je isti kao i za sovjetski program, ima tu jako puno zanimljivosti, ali nažalost nema puno materijala, ali svakako ću probati da napravim video na tu temu. Zlatko Farkaš kaže, zašto kraći video, treba da težite dužim videima? Hvala Zlatko, znam da bi svi želeli da svaki video traje sat vremena, ali to jednostavno nije izvodljivo. Svaki video od nekih 15 minuta zahteva jedno 15 sati rada, a pritom imam redovan posao i druge aktivnosti, a ne želim da svo slobodno vreme utrošim na YouTube. To mogu kanali koji se isključivo bave YouTubeom i žive od toga, a ja ne želim da hiperprodukujem snimke, već želim da održim kakav takav kvalitet svakog videa, a to zahteva vreme. Winston X Style pita, zanima me koje je tvoje mišljenje o drevnim vanzemaljcima sa Zemlje? Puno je dokaza i priča o tome, zanima me mišljenje čoveka kao što si ti. Nažalost, ta tema je poput NLO-a, tačnije ima jako loš publicitet, jer se za drevne vanzemaljce najčešće zalažu šarlatani i pseudoistoričari, a sama ideja nije toliko nerealna. Ali moram da preciziram da pod drevnim vanzemaljcima u naučnom smislu ne smatram izgubljene civilizacije u posljednjih 15.000 godina, jer ne postoji ikakav dokaz o njihovom postojanju, već o mogućnosti da je pre nekoliko miliona ili stotina miliona godina možda postojala inteligentna vrsta na Zemlji, o čemu također ne bi imali nikakav dokaz danas. Ko zna, možda ćemo naći letelice na Mesecu ili satelita oko Zemlje koji bi preostali nakon takve civilizacije, ali dok se tako nešto ne desi, besmisleno je diskutovati o nečemu što nema dokaza. Nemanja Glišić kaže, čestitke na uspehu. Moje pitanje je zbog čega se orbite planeta Sunčevog sistema nalaze manje više u jednoj ravni. Znamo da gravitacija deluje u svim smerovima, pa bi logično bilo da različiti objekti u svemiru imaju različite orbite. Slična stvar je i sa galaksijama koje su više oblika diska nego sfere, iako imaju jak gravitacioni centar. Pozdrav Nemanja, vrlo zanimljivo pitanje. Prvo, u Sunčevom sistemu, kao i u galaksijama, postoje objekti koji kruže izvan ravni sistema, samo što čine manjinu od ukupnog broja objekata, ali da se vratim na suštinu pitanja. Svaki zvezdani sistem nastao je tako što se veliki oblak gasa, usled sile gravitacije, urušio ka centru, zbog čega su nastale zvezde i planete. Ako zamisliš sferični oblik uniformno ispunjen česticama, usled gravitacije oblaka, sve čestice će krenuti ka centru i tako bi nastala zvezda bez jedne planete. Međutim, u realnosti čestice nisu savršeno raspoređene u maglinama i ukoliko bi uzeo prosek kretanja svih čestica, uvek ćeš utvrditi da oblak ima ugaoni moment rotacije u nekom smeru. Kako se oblak urušava usled gravitacije, čestice se sudaraju i poništavaju svoje kretanje, sve dok ne preostanu čestice koje se kreću u smeru ugaonog momenta originalnog oblaka i tako nastane planetarni disk ili disk galaksije.
Razlog zašto baš nastane disk, a ne neki drugi oblik, je to da čestice jedino u disku ili u torusu mogu da kruže bez sudaranja, dok bilo koji drugi oblik eventualno dovede do sudara i poništavanja brzine. Imaš detaljnije o tome u videu o nastanku sunčevog sistema na kanalu, ali nadam se da sam makar malo pojasnio suštinu. Branislav Marković pita, da li je voda hemijski ista na drugim planetama i na Zemlji? Uvek se kaže da ima mnogo zaleđene tečne vode na drugim telima u svemiru, pa me zanima da li je ista ili slična kao na Zemlji. Pozdrav Branislave, da, voda je ista svuda u svemiru jer je H2O svuda H2O, međutim voda na planetama i mesecima najčešće nije u čistom stanju, već ima rastvorene minerale, soli i tako dalje, tako da vjerojatno ne bi mogao da popiješ vodu iz dubine Evrope tek tako. Ali u suštini svuda gde ima vode povoljni su uslovi za nastanak nekakvog oblika života kakav poznajemo i zato je vrlo uzbudljivo kad otkrijemo vodu na drugim telima. Domid 4 pita, kada si se počeo zanimati za astronomiju? Oduvek me interesovala astronomija, ali veće interesovanje mi je krenulo od srednje škole, jer me tad prošla faza verovanja u misterije, NLO-a i slične stvari i shvatio sam da je prava nauka daleko interesantnija od neutemeljenih spekulacija. Andrija pita, kada i kolike su šanse da postoji 9. planeta? Kako si dobio ideju za snimanje o ovome? Lično mislim da je velika šansa da postoji 9. planeta i siguran sam da ćemo otkriti u narednih 10 godina, jer kao što sam naveo u videu, postoji jako puno indirektnih dokaza koji upućuju na njeno postojanje. Ideju za ovu temu sam dobio gledajući gostovanje Konstantina Batjugina na kanalu Lex Fridman, mada me i ranije interesovala ta hipoteza. NBA Ball Srbija kaže, šta te više interesuje privatno, astronomija, fizika ili pak kvantna fizika? Koje je tvoje mišljenje vezano za FTL stvari? Mene interesuje sve što je vezano za nauku, od istorije, arheologije, pa sve do kvantne fizike i psihologije, ali astronomija i planetarne nauke su mi vjerojatno najinteresantnije ako bi morao da biram. Što se tiče kretanja brže od brzine svetlosti, mislim da je to moguće, makar teoretski kroz, na primjer, Alcubierrov pogon, ali mislim da tehnologiju i energiju za tako nešto nećemo imati u narednih nekoliko hiljada godina, ako ne i više. Damir Mulomerović pita, šta bi se desilo kada bi Zemlja imala prstenove kao Saturn? Kada bi Zemlja imala prstenove kao Saturn, oni verovatno ne bi opstali dugo zbog sunčeve toplote, jer su sačinjeni od ledenih čestica, ali pretpostavimo da su sačinjeni od stenovitog materijala. Ne bi mogli da lansiramo satelite u orbitu, čime bi efektivno prestao svaki svemirski program, a senka prstenova bi verovatno onemogućila život na velikom procentu zemljine površine. Ako ništa drugo, imali bi fantastičan prizor na nebu, jer bi prstenovi bili vidljivi i tokom dana i tokom noći. Lazar Đukanović pita, koji je najbliži satelit Zemlji i o kojoj kompaniji je reč ako imate taj podatak? Pohvale za kanal. Pozdrav Lazare, ne znam tačno ko je najbliži satelit, ali znam da je na primjer Sputnik kružio oko Zemlje na nekih 200 km iznad površine, što je prilično nisko ako na primjer uporedimo sa međunarodnom svemirskom stanicom koja kruži na nekih 400 km. Sve niže od 200 km dovodi do atmosferskog trenja i nestabilne orbite. Puls pita, da li negde u Beogradu može da se posmatra noćno nebo kroz teleskop? Imaš observatoriju na Kalemegdanu, ali ne znam tačno kad radi, to se možeš raspitati na Facebook stranici Astronomskog društva Ruđer Bošković. Laketa pita, koja ti je omiljena svemirska sonda? Omiljena svemirska sonda mi je orbiter Galileo, jer je uprkos problemima s antenom uspeo da nam otkrije toliko detalja o Jupiterovom sistemu i njegovim mesecima, a pritom je zabeležio i najveći udar u sunčevom sistemu, odnosno udar komete Shoemaker-Levy 9, što je bilo fantastično. A na bliskom drugom mestu je sonda Cassini koja je istraživala Saturnov sistem jedno 20 godina. Max Sirko ima još nekoliko pitanja. Da možete, da li biste postali astronaut? Ne, mislim da je to previše rizično zanimanje, ali volio bih da jednog dana vidim Zemlju iz orbite, to bi bilo fantastično sigurno. Nenad Đorđević pita, ima li nešto novo od weba? Da, svake nedelje James Webb ima neko novo otkriće i fantastične fotografije. Evo, nedavno je bila fotografija Neptuna i njegovih prstenova, što prvi put vidimo od proleta Voyagera 2 iz 89. A ja lično najviše iščekujem podatke o atmosferama egzoplaneta, jer mi je to najinteresantniji aspekt moći ovog teleskopa. Anime YouTube pita, da li je Mars imao pre vodu i postojeći život, i to isto za Veneru, i plus pitanje da li Neptun i Uran imaju vodu?
Mars i Venera su imali vodu na površini pre nekih 3 do 4 milijarde godina i sasvim je moguće da su imali i život. A što se tiče Neptuna i Urana, da, oni također imaju vodu, ali ne u formi okeana, već kao ledene čestice u unutrašnjosti atmosfere. Red Ding Ton pita, koje je tvoje mišljenje o vanzemaljcima? Postoji li neka naprednija civilizacija od ljudske? Kao što sam pre rekao, mislim da su male šanse da postoji inteligentan život nalik na naš, makar u našoj galaksiji, ali svemir je ogroman, pa gotovo sigurno negde postoje i civilizacije naprednije od naše, ali ih verovatno nikada nećemo pronaći ili sresti. Koje je tvoje mišljenje o filmu Matrix? Odličan i legendaran film. Kada bi imao priliku, da li bi otišao u svemir? Da, otišao bi u nisku zemljinu orbitu, ali ne dalje od toga. Previše je rizično i opasno za moj ukus. Šta misliš o ravnozemljašima i njihovoj teoriji? Pa prvo, oni nemaju nikakvu teoriju, već hipotezu koja je lako proverljiva i očigledno netačna, tako da o njima nemam pozitivno mišljenje. Kako funkcionišu sonde u svemiru, od čega zavisi njihov vek trajanja i kako to da njihove baterije i ostali senzori ne budu zamrznuti na tolikoj hladnoći ili jednostavno ne budu oštećeni od mikrometeora ili svemirske prašine. Njihov vek trajanja najčešće zavisi od toga kako su napravljene i kojim je cilj istraživanja. Jer, na primjer, orbiteri oko Jupitera ili Saturna su napravljeni da traju decenijama, imaju dobru zaštitu elektronike od zračenja, kao toplotnu izolaciju itd. A što se tiče mikrometeora, to je uvek rizik i postoji bezbroj primjera oštećenja sondi usled ovih faktora, ali to se uračunava u konstruisanje ovakvih letelica. Hvala svima na postavljenim pitanjima, nadam se da sam pružio zanimljive i adekvatne odgovore. Kao i uvek, ostavite like i zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video, a kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.